312 ke Jakarta. Please prepare for departure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik penumpang saya hormati sekalian. Dari ruang kemudi, saya Kapten penerbangan anda pada sore ini. Nama saya Kapten Ijai. Pertama sekali ucapkan selamat datang ke atas penerbangan Batik Air D312 dari Kuala Lumpur dengan tujuan Jakarta. Dan insyaAllah kita akan tiba di Jakarta juga sesuai jadual, iaitu pada jam 7:10 malam waktu tempatan di Jakarta. Buat masa ini cuaca dilaporkan baik. Sementara itu di sepanjang perjalanan, sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu memberikan sebarang bantuan.
return to your seat immediately if the return to seat sign comes on when you are in the toilet. Therefore, have pre-order online. Please present your board. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di lapangan terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Waktu tempatan sekarang ialah pukul 7:20